नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं एका वस्तू बाबतीत तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी आयज बिहारांतल्या 38 जिल्ह्यांमदल्या 46 मतमेजणी केंद्रांचेर जाता. ही मतमेजणी भारत बांगलादेश सीमेचेर फेन्सिंग घालपाच्या मुद्द्याचेर कोलकाता उच्च न्यायालयान अस्तंत बंगाल सरकाराकडच्यान मागयलां प्रतिज्ञापत्र. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत आयज 44वो भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळो IITF सुरू जाता. छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांत 16 नोव्हेंबर मेरेन कुडकुड्याच्या शिंयाची परिस्थिती उरतली अशें हवामान खात्यान सांगलां. आनी भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदल्या 2 कसलो हॉकी क्रिकेट खेळा माळेंतलो पयलो खेळ आयज कोलकात्यांतल्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर जातलो. आतां पुराय खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी आयज सुरू जाल्या. बिहारांतल्या 38 जिल्ह्यांमदल्या 46 मतमेजणी केंद्रांचेर ही मतमेजणी सुरू आसा. विधानसभेच्या 243 मतदारसंघां खातीर 6 आनी 11 नोव्हेंबराक 2 पावंड्यार मतदान जाल्लें. ह्या वेंचणुकेंत बिहारांत 1951 उपरांत सगळ्यांत चड 67.13% मतदान जालां. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रां EVM जातूंत सगळे 2616 उमेदवारांचे वेंचणूक निकाल सील केल्यात. तांकां कडक सुरक्षेत स्ट्रॉंग रुमांत दवरल्यात. सगळ्या मतमेजणी केंद्रांचेर कडक सुरक्षा वेवस्था दवरल्या अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना बिहारचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी विनोद सिंग गुंजियाल हांणी सांगलें. भारत बांगलादेश सीमेचेर फेन्सिंग घालपाच्या मुद्द्याचेर कोलकाता उच्च न्यायालयान अस्तंत बंगाल सरकाराकडच्यान प्रतिज्ञापत्र मागयलां. न्यायालयात दाखल केल्ल्या जनहीत याचिकेत बांगलादेश शिमेवयल्या मेकळ्या जागेत काटेरी तारांचें फेन्सिंग बसोवपाची मागणी केल्या. अस्तंत बंगालात देशाच्या शिमेचो सुमार 2216 किलोमीटर भाग बांगलादेशा बरोबर आसा. ह्या वाठारांत खुबशा सुवातेर फेन्सिंग नाशिल्ल्यान घुसखोरी आनी तस्करीच्यो घडणुको घडल्यात. अस्तंत बंगाल सरकार ह्या मुद्द्याचेर केंद्र सरकाराक सहकार्य करिना आनी फेन्सिंग घालपा खातीर जमीन संपादीत करपा विशीं गंभीर ना अशी माहिती केंद्र सरकाराचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती हांणी न्यायालयाक दिली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान राज्य सरकाराक 15 दिसां भितर प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाचे निर्देश दिल्यात. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत आयज 44वो भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळा IITF सुरू जाता. वाणिज्य आनी उद्देग राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद आंतरराष्ट्रीय मेळ्याचें उक्तावण करतले. ह्या वर्साच्या मेळ्याचो विशय एक भारत श्रेष्ठ भारत हो आसा. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आनी बिहार ही आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींची भागीदार राज्यां जाल्यार झारखंड हें मुखेल राज्य आसा अशें आमच्या प्रतिनिधीन कळयलां. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री G. किशन रेड्डी हांच्या अध्यक्षताये खाला काल नवी दिल्लीत कोळसो क्षेत्रा विशीं दीसभर चलपी नियाळ बसका जाली. हे बसकेंत रेड्डी हांणी भारताच्या उर्जा सुरक्षे खातीर मंत्रालय आनी PSUच्या यत्नांची तोखणाय केली. लक्ष केंद्रीत आनी समन्वयात्मक यत्नांतल्यान वाड तिगोवन दवरून अंदू उत्पादनाची मोख पुराय जाता हाची खात्री करची असो उलो तांणी मारलो. उत्पादन, फायदो, कामगारांचें कल्याण आनी पर्यावरणीय कामगिरी हातूंत उत्कृश्टताय हाडपा खातीर PSU मदीं निरोगी सर्त करची असो उलोय मंत्र्यांनी मारलो. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज नवी दिल्लीत विज्ञान भवनांत भारतीय दूरसंचार सेवेच्या हिरक महोत्सवी सुवाळ्याक हाजीर रावतले. भारतीय दूरसंचार सेवेच्या 60व्या वर्सा निमतान हे सुवाळे दूरसंचार क्षेत्राच्या उदरगतीत विभागाच्या योगदानाचेर उजवाड घालतात. भारतीय दूरसंचार सेवेची स्थापना 1965 जाली. दूरसंचार संबंदीत क्षेत्रांतल्या सरकाराच्या तांत्रीक आनी वेवस्थापीय गरजो पुराय करप हो तांचो मुखेल हेत आसा. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल नवी दिल्लीत नेपाळचे वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री अनिल कुमार सिन्हा हांची भेट घेतली. ह्या बसकेंत भारत आनी नेपाळ मजगतीं संक्रमण कबलातीच्या मार्गदर्शक तत्वां मदीं सुदारणा करपा खातीर आशयपत्रांचें दिवप घेवप जालें. हाका लागून जोगबनी विराटनगर रेल्वे लिंक परवीं थेट रेल्वे जोडणी स्थापन जातली अशें मंत्रालयान म्हळां. ह्या उपक्रमाक लागून कोलकाता आनी विशाखापट्टणम बंदरापसून नेपाळ मेरेन येरादारी सुविधा बरी जातली. भारताच्या अनुदान सहाय्यान बांदिल्ल्या ह्या रेल्वे लिंकचें उक्तावण 1 जून 2023 भारत आनी नेपाळच्या प्रधानमंत्र्यांनी जोडपणान केल्लें. ह्या नव्या उपाय येवजण्यांक लागून दोनूय देशां मदले आर्थीक आनी वेवसायीक संबंद आनीक घटमूट जातले अशी आस्त आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर।
अमेरिकेतल्या फिलिपिन्सचे राजदूत जोस मॅन्युएल डेल गॅलेगो रोमुआल्डेस हांणी भारत फिलिपिन्स हांच्या घटमूट भागीदारीची तोखणाय केल्या. तांणी भारताक फिलिपिन्सचो सगळ्यात लागींचो इश्ट आनी मुखेल संरक्षण भागीदारांपैकी एक अशें म्हळां. वॉशिंग्टनांतल्या एका कार्यावळींत ते उलयताले. जोस हांणी भारताकडच्यान ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची खरेदी ही वाडट्या संरक्षण संबंदांचो पुरावो अशें म्हळां. फिलिपिन्सान हालींच भारता वांगडा $375 दशलक्ष मोलाच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रां खातीर कबलात केला. ताका लागून दक्षिण चीन दर्यादेगांत तांची लश्करी क्षमता वाडटली. जोस हांणी ऑगस्टांत राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हांच्या येसस्वी भारत भेटीची लेगीत नोंद घेतली. हे भेटी वेळार फिलिपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संरक्षण, दर्यादेग सुरक्षा, वेपार, अंतरिक्ष, पर्यटन आनी डिजिटल तंत्रगिन्यान मळार सहकार्य वाडोवपाक मान्यताय दिली. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत जावपी 30व्या भारतीय उद्देग संघटनेच्या भागीदारी शिखर सभा 2025च्या उक्तावण अधिवेशनात वांटेकार जातले. उद्देग आनी अंतर्गत वेपार प्रसार खाते आनी आंध्र प्रदेश सरकाराच्या भागीदारीत CII हांणी 2 दिसांची ही शिखर परिशद घडोवन हाडल्या. ह्या शिखर सभेत विचारवंत, धोरण निर्माते, उद्देग फुडारी आनी जागतीक भागीदार एकठांय येवन वेपार आनी गुंतवणूक हांच्या फुडाराक आकार दितले अशी आस्त आसा. रेल्वे मंडळान सगळ्या विभागीय रेल्वेक प्रवासाच्या वेळार कोयराचें योग्य वेवस्थापन आनी विलो लावपा विशीं सविस्तर सुचोवण्यो जारी केल्यात. ह्या निर्देशाचो हेतू म्हळ्यार नितळसाण वाडप आनी प्रवाशांक चड आनंददायी प्रवास अनुभव सुनिश्चित करप अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयान दिल्या. झोनल रेल्वेन फ्रंटलायन कर्मचाऱ्यांक फावो ते प्रशिक्षण दिवचें आनी ह्यो जापसालदारक्यो प्रभावीपणान पाळपा खातीर सुसज्ज करचे अशें मंडळान निर्देश दिल्यात. हवामान. आयज केरळ आनी माहेर कांय वाठारांनी खूब पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांत 16 नोव्हेंबर मेरेन कुडकुड्याच्या शिंयाची परिस्थिती उरतली अशें हवामान खात्यान सांगलां. ईशान्य भारतांतूय हलके ते मध्यम धुके पडपाचो अदमास तांणी उक्तायला आनी उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियसान देंवपाची शक्यताय आसा. फिडे बुद्धबळ संवसारीक कप सर्तीत प्रणव व्ही आनी कार्तिक वेंकटरमण भायर पडल्या उपरांत काल टायब्रेकर खेळांत हारिल्ल्यान RR प्रज्ञानंदाचे ह्या सर्तींतले आव्हान सोंपले. सर्तींतल्यान भायर सरपी तो 22वो भारतीय खेळगडो थारलो. मजगतीं अर्जुन एरिगेसी आनी पेंटला हरिकृष्ण दोगांयनी टायब्रेकांत जैत मेळोवन 5व्या फेरयेत आपली सुवात मेळयली. अर्जुन एरिगेसीन हंगेरीच्या पीटर लेकोचेर जैत मेळोवन 5व्या फेरयेत आपली सुवात निश्चित केल्या, तर पेंटला हरिकृष्णन स्वीडनच्या निल्स ग्रॅटिलियसाक हारयले. प्रज्ञानंदा गेल्या उपरांत अर्जुन आनी हरिकृष्ण हे फक्त 2 भारतीय ग्रँडमास्टर ह्या खिताबा खातीर सर्तीत आसात. भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदल्या 2 कस लावपी क्रिकेट खेळा माळ्यांतलो पयलो खेळ आयज सकाळीं कोलकात्यांतल्या ईडन गार्डन्स मैदानाचेर जातलो. हो खेळ सकाळीं 9:30 सुरू जातलो. इंग्लंडात 2-8 अशी बरोबरी आनी वेस्ट इंडिजा आड 2-0 अशें जैत मेळयल्या उपरांत भारत संवसारीक कस लावपी क्रमवारीत 3ऱ्या सुवातेर आसा. उपकर्णधार आनी यश्टिरक्षक ऋषभ पंतच्या पुनरागमनाक लागून भारताक बळगे मेळटले. दुसरो कस लावपी क्रिकेट खेळ 22 नोव्हेंबरच्यान गुवाहाटींत जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी आयज बिहारांतल्या 38 जिल्ह्यांमदल्या 46 मतमेजणी केंद्रांचेर जाता. ही मतमेजणी भारत बांगलादेश शिमेचेर फेन्सिंग घालपाच्या मुद्द्याचेर कोलकाता उच्च न्यायालयान अस्तंत बंगाल सरकारा कडच्यान मागयलां प्रतिज्ञापत्र. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत आयज 44वो भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळो IITF सुरू जाता. छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांत 16 नोव्हेंबर मेरेन कुडकुड्याच्या शिंयाची परिस्थिती उरतली अशें हवामान खात्यान सांगलां. आनी भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदल्या 2 कस लावपी क्रिकेट खेळा माळ्यांतलो पयलो खेळ आयज कोलकात्यांतल्या ईडन गार्डन्स मैदानाचेर जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.